Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bu Aprilia Riana Putri, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris, dan yang saya cintai seluruh teman-temanku 2 PGSD A2. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang TOEFL. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Manjilul Haq, NIM 2013300000667. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu TOEFL. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang TOEFL. Part 1, Introduction about TOEFL. Apa itu TOEFL? TOEFL adalah kepanjangan dari Test of English a Foreign Language, atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing, yang dibuat oleh Educational Testing Service, sebuah lembaga yang ada di Amerika Serikat. Adapun bagian soal untuk TOEFL. Tes untuk persiapan TOEFL terdiri dari 3 sesi. Yang pertama, Reading Comprehension. Yang kedua, Structure and Writing Expression. Dan yang ketiga, Listening Comprehension. Yang pertama yaitu pendekatan, sering disebut juga mobile learning. Yang kedua, perangkat, telepon seluler. Dan yang ketiga yaitu pendukung atau internet. Adapun tujuan dari TOEFL yaitu sebagai persyaratan bahasa Inggris untuk studi ke luar negeri, screening program beasiswa atau pertukaran mahasiswa, standar kesiapan mengikuti program akademik berbahasa Inggris. Tips in TOEFL Part 2. Listening. Choose answer with synonym. Tips. Part 1. As you listen to the last line of the dialogue, focus on keywords in the line. Part 2. If you see an synonym for keywords in a particular answer, then you have probably found the correct answer. Structure written expression reading. Tips. 1. Read the first or the last line of a paragraph. 2. Determine the types of paragraph. Is it deductive, inductive, or mixable? 3. Eliminate answer choice that are too general, too specific, or not related at all to the topics of reading. Part 4. Do not be too long reading the passage. Example. Why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? A. She always likes her work in real estate. B. She began a new job. C. She just bought some real estate. D. She bought a real estate agency. Jawabannya adalah B. She began a new job. Again sebagai started, job sebagai working. Tips in TOEFL Part 3. Listening. Avoid similar sound. Part 1. Identify the keywords in the second lines of the conversation. Part 2. Identify the words in the answer that contain similar sound and do not choose this answer. Structure written expression. Sentence with multiple clause. 1. As non-clause connector correctly. 2. As non-clause connector subjects correctly.
3. Use adjective clause connectors Corel 3. 4. Use adjective clause connectors subject Corel 3. Tips in TOEFL Part 4. Listening. Draw construction about who, what, and where. In listening, draw construction about who, what, where. There are three kinds of question. Who is probably talking. It refers to someone. What will she, he probably do next. It refers to action. Where does the conversation probably takes place? It refers to place. Adapun struktur written expression sentence with reduced clause. Yang pertama, use reduced adverb clause correctly. When you are ready, you can begin your speech. Contoh di atas dapat digunakan baik dalam bentuk lengkap atau direduksi. Yang kedua, use reduced adjective clause correctly. The woman's who is waving to use is the torguids. Contoh kalimat tersebut dapat digunakan dalam bentuk lengkap atau dalam bentuk dikurangi. Tips in TOEFL Part 5. Listening negatif. Ungkapan negatif sangat umum dalam soal dialog pendek. Part A. Jawaban yang tepat terhadap pertanyaan negatif 1 biasanya berupa pertanyaan positif yang berisi kata yang mengandung makna berlawanan atau opposite. Perhatikan contoh berikut ini. In the records you will hear, how did the kids do their grandmother's house in mine in only 5 years? He didn't drive slowly on the trip to mine. What does the woman say about the trip? You can choose the answer. A. They drove further quickly. B. They can't have driven more slowly. C. They went to travel slowly to mine. D. They didn't drive to mine. Jawaban yang tepat adalah A. Karena jika mereka tidak mengemudi dengan santai ke mine, ini berarti bahwa mereka mengemudi agak cepat. Perhatikan bahwa jawaban yang tepat menggunakan kata quicker atau yang berarti cepat, lawan kata opposite dari slowly, santai. Karenanya, pilihan jawaban yang menggunakan kata slowly tidak benar. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati semuanya, khususnya kepada Bu Aprilia Riana Putri selaku dosen pengaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.